Board of Assembly Institute of Music jong ka jing seng samla ke GP Assembly mentaka sngi kala Pynlong ya ka jing pen ko buram ka bakhat wei jong ka auditorium jong ka Synod College mentaka sngi kani ka jing pen ko buram jong ka kan thop ik samla ke bela pas hakatonic solfa padru ka jing pot jing tem pher hakate ke jing alang pen ko buram la pen ya de utamen pesan SSM le u balong chairman jong ka board la ai ka jing kren pediang da uba David Lardang uba de unoi kai jong ka institute pat uba PNCM deputy chief executive member ulalong ukong san hakani ke jing alang la yo ru ya ka jing rai bakar pang bat ke jing tam sur tan rai hakate ke jing alang habakren kum ukong san uba pensingan ula ong baki jing rai bat ki sur jing tem kilong ka jing khu yangi om tangi kinong rai han rai yeki bas ngap ru kum ju kham tam e habangi mat ke jing e aka jing em ula ong ru baki jing rai baki jing tem kilong ki badan kam wat haka thamaru ula ong bakari bat kajat benriu jongi kadan hapdeng ki thama ki babun henry ula pen kan mauru baka kitab jing khen ha ka bible ka ong bagi jing rai bat ki jing tem ki basno tenat ki pen kan mau yu blai bakari jongi kadan ni kinong shun bat un punjab yangi ha kita ki thama da ka bor jong ki jing rai bat ki jing tem lapan wai ka ni ka jing lang do reverend ceiling do ubalong udkhat jong ka bon Kalau ke burung ya ke assembly, ke burung ya ke rekasi, ke burung ya ke jalan berapa kali. Bandon ya ke institute, ke balalong sisa ke dinok sinyal, ke bakrau ya ke riba ke. Karena ispak kau bukan asing ya kan, kemudian semua di dalam tulisan SS ini. Neighbor kan saya pun dia saya dulu kerana siapa orang. Sungguh syukur di dalam Islam. Orang Yesus yang ayat boleh saya lebih kubuai nak isyaki. Iba pada orang berjingkar. Amdei tanya kebalang presiden. Iba pun kebalang ham tamme kari berjingkar. Minta iba pun kebalang. Berarti pergi ke Twitter. Kaya sing kaya hitam terbaik. Lembang dan negasi. Orang semua tu ada Islam. Mesti mulai ulat persoi. Apa jadi begini? Nak bertabar berkerau, banjaro, banjaro burung, mulai lembang hitam terpak. Berkata yang berkat kalau sesuatu di berkerau mulai jadi. Absensian bila rakyat yang jubilee rupa masuk ada khabar. Permintaan dalam live pun riusnya. Satang satu kali pian poisa golden jubilee. Nampak ke agar komperkat juga disen sama assembly. Ke agar komperkat juga board of assembly institute of music. Ke agar komperkat juga assembly institute of music. Suara jam ada mau ber jonga golden jubilee. Hoi dirumai didikan dilong sibulkan akan kada dikir ku ya di Indonesia sila. Masalah yang paling mat di problems. Laga di shimet, laga di inasem, laga di show laga kamera jaja bantuan.
dengan ikan surging them, nakay 100% ng province ni kat. Hindi tang mapi barawai, wani basnapo. Kaya mo ini tom belum officer ko kawika department of Sarkadila, yung masuk na bagman kasta, away nagaying jom di pergumekistan di joni. Doon ka family morning service regarding music, wala Pynlong yan na bagan hapan smart village yasa. Kemudian kita music, ijing rumai kamlong kajingan putang yapi. Lerong juga tu ibu snap ibu snow kita. Pun kita pelabur mut, le berkelap ada perfect. Kita nak bagi jiruan, bagi ikan ibu snow kia, jadi kau play. Bandai tak kata, hadis mal kalau harap mensir, harap dok, idon kam yang jingkong or dengan music dan job lagi. Tapi boleh kita jom lagi kai nombor 10 daripada berhendai orang pun. Ladapi lagi asma halagari persyak ya kinonsyun ubaban ben ya pi pinput yang kaki maham dan kita geronsi ya pi and mau hakam try play jom pi balik penting ya biru na kinonsyun jom pi siapa buat jom music kamu tak ada spiritual welfare kamu tak problems what ada military welfare ada apa ini lagi bekerja beriu face cibun di problem tapi orang asal syarikat kata tapi orang kanu berbentak jom imang lasaran tapi orang social sektor ekonomi sektor hamman lagi jaga ni don hati sama kembali makin mau kowe orang kita jingkai balai penilai semua yang kita jingkai kepada negeri bekerja beri mau rendah jingkai jingkai kita senang tenat kita mau yo belai bagi don di notion nak jingkai jongi bagi job lagi dah bor ke jingkai kau belai untuk kuih nanam branch pun nasuko bahagian ti jompi lain terusnya sakat sausnya bandap sanpusnya pengpek yang dua terdar dalam program pengaw bukti otong yang ketiga mengdaun dengan bom naiba pila nang piu ada jinjong jong renyan jong musik institute nampak KGP Assembly ka Jason sama KGP Assembly Board of Assembly Institute of Music ka Assembly Institute of Music la berkhidmat one day ndai thang ka institute ndai thang ka college ndai ka university namalan non ye ka dreams there is nothing impossible. Kalau kamu kalau mengingat three tinggi, lalu makan nuker all asuh specialize. Beri tang gospel music berbagai. Henry traditionally, that's a Giruai to Miru, ya dari pada tradition gitu. And not is brought away. You don't get traditional music berbun lagi jauh. Let's say that assembly to me, ketemu ya away kalau yai Sharma lagi di University of Traditional Music Institute or University means it is a blessing. Dari tanya dari kasih jumi kita kain notis berawai. Aku kamu besok tambah pada kiwei kila balai dimna. Antau midon yo blay, wow midon kabunga ana. Dengan ukuran shibun, kaburam lagi semua yo blay sistem kamtam kerpang ya pi pun sama. Ibadah ni kan nasi bandar buram ya bi, macam bandar tu fi ya bi ku sokar. Bandar sekarang pada nama jinggar ku,
ya Pynlong ko. One stop, one lap. Terus vemos going lagi. La terbiang lang 9. Empat upar maulong. Sambor kamti. Pantai lang marthong. Kantin kok lang mengkedri. Iba katanya lang harmoni. Spelling star nyoka. Telipor lang mangway. Firmau sini do. Pagin Roy Marway. Uhi kaya senang. Rosemary Walang. Mike Panglim Karlando. Riba Pernai Matanya. Idamon Marbanya. Pensai Jun Karmau. Abada Monlan Karlando. Little Star Karjana. Niki Dondor Katumot. Bayakimen lang Wajri. Dari Sisya Hujoy, Richmond Garnet Kaba, Kusan Bran Hairin, Noble Bond Snaikam, Noble Bond Son Snaikam, May when I was in late.